l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ինչպես սիրելի են քու բնակարաններդ ով զորացդեր, իմանցս գպապակի ու նաև գմարի, դերոջը սրահներուն համար, իմ սիրտս ու մարմինս ցնծությամբ կաղաղագեն գենտանի աստուծույն, ջնջրու գնալ դուն կդավ, ու ձիզերնագը իրեն պույն իր ծակերը տնելու համար, քու սեղաններուդ կով ով զորացդեր, իմ տակավորս ու աստվածս, երանի անոնց, որ քու դանդ մեջ կպնագին, անոնք անտատար կեզ բիդի օրտնեն, երանի այն մարդոց, որոնց զորությունը կեզմե է, ու իրենց սրդի մեջ դանդ ջամպաները գան, արդսված հովիդենդ անցնելով, աղբյուրի պես գնեն զանիգա, Առաջին անցրևն ու օրհնությունով պիտի ծածկես անիգա, անոնք զորութենե զորություն պիտի երտան, մինչև որ Սիոնի մեջ Աստուծո առջև երևնան, ով դեր զորած Աստված, լսե իմ աղոթքս, ագանջ տիշ, ով Հակոբին Աստվածը, ով մեր վահան Աստվածը, դես ու քու օձյալիտ երեսին նայե, Վասնզի քու սրահներուդ մեջ մեկ օր ուրիշ դեղի ազարեն աղեկ է, ավելի նախընտրեցի իմ աստուծույն դանը շեմին վրա գենալ, քան թե ամպարիչներուն վրաններուն մեջ բնագիլ, կանզի դեր աստվածը արև ու վահան է, դեր շնորհք ու պարկ բիդի դա, բարություն մը բիդի չբակցիցնե ուղությամբ կալորներեն, ով զորած դեր, Երանելի է քեզի հուսացող մարդը. Votre gagnink աղոթքի համար, je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Երնավրայր քեզի պարկուդանք քու խոսքիդ համար, քեզի պարկուդանք այս բոլոր քու խոստումներուդ համար, քեզի պարկուդանք, որ այս բոլոր խոստումները ճշմարիտ են, Պարկուդանք, որ գրգին մեզ հավակեցիր կեզ բաշտելու և գխնցենք ով դեր, որ օրտնես այս բաշտամունքը, քու ներգայությունով էդ մեզ այցելես, մեր հավատքը նորոգես և զորացնես, գխնցենք ով դեր նաև, որ հիշես բոլոր պասակաները, հիշես մեր դարեցները, հիշե ով դեր մեր հիվանդները, հիշե այս ամբողջ աշխարհը, գխնցենք ով դեր, որ օրհնես քու եկեղեցիդ, բոլոր եկեղեցիները ամբողջ աշխարհի մեջ եւ քու օրհնությունով ով դեր մեզ լցնե, մեզ լցուր Jésus Christosi anunov. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette parole et ces promesses que tu nous adresses dès ce matin. Nous te remercions parce que ces promesses sont véritables, elles sont vérité. Tu les accomplis toutes. Nous te remercions de ce que tu nous as rassemblés une fois encore pour te rendre un culte
Et nous te demandons, Seigneur, de bénir ce temps de culte, de renouveler, fortifier notre foi à chacun, de nous conduire dans tes voies. Nous te prions afin que tu nous rends aussi attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de bénir toutes les églises, d'être aussi avec ceux qui sont absents, et particulièrement nous présentons devant toi toutes nos personnes âgées, tous nos malades. Nous portons devant toi aussi toutes celles et ceux qui passent par des temps d'épreuve, des temps de questionnement dans leur vie. Et nous te demandons d'étendre ta grâce sur chacun. Merci de nous conduire maintenant afin que toi seul sois glorifié au milieu de nous. Amen. Pouvez-vous asseoir? Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange et d'adoration. Բարի օրհնյալ Կիրակի սիրելիներս։ Ես ուզում եմ մի բան ասել Սամուսի հետ կապված խոսքերը, որ ասում է երանելի են նրանք, ովքեր որ քո տանդ մեջ են բնակվում։ Մենք այդ երանելիներից ենք, ու Տերը թող օրհնի, որ մենք բաց չթողենք այդ հնարավորությունը ամեն անգամ իր տան մեջ հավաքվելու։ Ու քանի որ այստեղ ենք, պիտի փառաբանենք, պիտի երգենք, ու Տերը պիտի մեր աղոթքները լսի։ Ամեն։ Տերը օրհնի։
Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Et je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de quelques textes dans la parole de Dieu. Donc le premier texte se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, à partir du verset 42. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Ce texte se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, les 15 premiers versets. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas, pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Et un dernier texte dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 5 à 7. Yegrort gorontatsis, chorort kelur hingerort hamaren. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Comment faire face à l'impossible? Faire face à tous les impossibles de la vie,
tous les impossibles que nous rencontrons au cours de notre vie. Nous connaissons tous l'expression attribuée à Napoléon Bonaparte que l'impossible n'est pas français. Il disait « Je ne connais pas ce mot ». Nous connaissons tous ses grandes conquêtes, mais aussi ses défaites et puis son exil. À plusieurs reprises, Jésus a dit à ses disciples « Tout est possible à Dieu ». C'est encore acceptable. Mais Jésus a dit aussi à ses disciples, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, suivant les traductions, vous direz à cette montagne, on connaît la suite. Et il termine en disant, rien ne vous serait impossible. Jésus dira aussi un jour à ce père dont l'enfant était possédé et qui avait quelques doutes, Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. On sait comment de telles références ont souvent alimenté le désir de toute puissance chez certains chrétiens et ont souvent conduit, en cas d'échec bien entendu, à de grandes déceptions, des incompréhensions et de la culpabilité à cause du manque de foi supposé. Or, comment comprendre ces paroles? Comment comprendre aussi tous ces miracles que nous lisons dans la parole de Dieu? Que nous disent-ils de Dieu? Que nous disent-ils de sa façon d'agir? Que nous disent-ils de sa puissance et de sa force? Et que nous disent-ils aussi de notre part dans l'accomplissement de ces miracles? Je vous invite à méditer sur ce sujet ce matin. Comment faire face à l'impossible? Comment pourrais-je en distribuer à 100 personnes? C'est la question du serviteur du prophète Élisée face à une situation qui est humainement impossible. Le deuxième livre des Rois nous raconte plusieurs miracles d'Élisée, entre autres cette multiplication des pains. Certes, les proportions ici ne sont pas comparables à celles que nous trouvons dans les évangiles avec Jésus. Mais il y a là quand même quelque chose de surnaturel qui se passe et qui nous révèle et qui nous montre, qui nous apprend ce qu'est la bonté de Dieu, ce qu'est la miséricorde de Dieu, ce qu'est, on va dire, sa puissance également. On voit ici dans ce texte qui nous parle d'Élisée, on voit ici combien Dieu est finalement attentif aux besoins humains. Il est prêt parfois à bousculer les lois naturelles qu'il a lui-même instaurées pour répondre à une situation humainement insoluble. Il montre par là qu'il est à la fois bien vivant, qu'il est attentif, mais qu'il est tout-puissant et qu'il rend possible ce qui humainement est impossible. Il faut noter que ce miracle aussi s'effectue à partir de la mise à disposition de quelque chose d'insignifiant, d'insuffisant en tout cas. Et c'est à partir de ce qui est insuffisant que Dieu va rendre suffisant ce qui est insuffisant. On peut noter aussi qu'Élisée n'a pas grande intervention dans ce miracle, si ce n'est que de dire la parole qu'il a reçue de la part de Dieu. On le voit, Dieu se sert de moyens humains pour accomplir des œuvres divines. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'à aucun moment, les acteurs de ce miracle, que ce soit l'homme qui fait le don, que ce soit Élisée, que ce soit le serviteur, à aucun moment, ceux-ci ne sont détenteurs d'une quelconque puissance qui leur serait propre. La part du prophète, c'est de dire ce qu'il a reçu. La part du serviteur, c'est de distribuer, avec foi bien sûr. Et puis la foi de celui qui fait le don, la part de celui qui fait le don, c'est simplement de donner ce qu'il a. Ils ne font rien d'extraordinaire, mais ce qu'ils font, ils le font avec foi et ils inscrivent finalement leurs gestes dans
dans le cadre de la bonté, dans le cadre de la puissance de celui qui est tout-puissant. Dieu est le même aujourd'hui encore et il peut rendre possible tous nos impossibles dans le cadre de sa volonté, de sa bonté et de sa toute-puissance. N'hésitons pas à lui faire part de nos besoins, tout en nous mettant aussi à son écoute, afin que nous sachions ce qu'il nous faut faire aussi de notre côté. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est par ces mots qu'un disciple de Jésus, en l'occurrence André, exprime son désarroi face à une situation humainement impossible. Il faut nourrir environ 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Mission impossible. La question d'André, malgré tous les miracles qu'il a déjà vus opérés par Jésus, rejoint finalement celle du serviteur d'Élisée. Cette question, elle rejoint aussi toutes nos questions face à nos impossibles. Chaque fois que nous disons « ça ne sera pas possible, on ne pourra pas, nous n'avons pas les moyens pour, cela ne pourra pas se faire, c'est impossible ». Que de fois disons-nous de telles choses, que de fois prononçons-nous de telles paroles en tant que chrétiens, tout en connaissant la parole de Dieu, tout en sachant que tout est possible à celui qui croit, mais il nous arrive parfois de donner davantage de place à notre raison qu'à notre foi. C'est ce qui arrive chaque fois que nous tenons rapidement ce genre de discours, sans prendre le temps de réfléchir, de prier et de nous placer sous le regard de Dieu, de nous placer sous le regard de son amour, de sa bonté et de sa puissance. Et chaque fois que nous faisons ce genre de discours, il ne faut pas nous attendre à voir quoi que ce soit de la part de Dieu. On le voit dans le miracle des 5 pains et 2 poissons, le mode opératoire de la multiplication est plus ou moins le même, à la différence, certes, différence de taille, c'est que dans les évangiles, c'est Jésus lui-même qui opère le miracle et qui montre par là qu'il est lui aussi Dieu, qu'il est lui aussi tout-puissant. Mais là encore, on le voit, ce sont par des choses insignifiantes que Dieu va agir. Et on voit toujours le contraste entre ce que l'on peut apporter au Seigneur, qui est infime, insuffisant et très insuffisant, et ce que lui peut faire avec cet infime que nous lui apportons. Mais là encore, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à aucun moment, ceux qui agissent, les hommes qui sont là, le garçon qui va donner ce qu'il a, les apôtres les disciples qui vont faire ce qu'ils ont à faire, on voit qu'à aucun moment, aucun d'entre eux n'est détenteur d'une puissance magique qui pourrait opérer un miracle, mais c'est Dieu qui agit. C'est Jésus qui agit. On peut dire que Dieu ne partage pas sa toute-puissance. Mais Dieu nous invite à croire en sa toute-puissance. Et cela est très, très différent. Dieu est prêt à déployer toute sa force et sa puissance selon les besoins que nous pouvons lui faire remarquer ou présenter. Et il le fait, il le fera toujours dans le cadre d'un but bien précis. Tout d'abord, on le voit ici, c'est pour montrer qu'il est réellement le Messie, le Fils de Dieu.
C'est ce qui est souvent souligné, et c'est le sens aussi de tous les miracles, de tous les signes que Jésus a accomplis lorsqu'il était sur terre. C'était réellement pour se démarquer de tout autre qui aurait pu exister avant et qui pourrait exister après lui. Jésus a fait des choses que personne d'autre n'a fait, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Personne ne pourra. Dieu ne partage pas sa toute-puissance, mais il nous invite à croire dans sa toute-puissance. Alors n'hésitons pas, là encore, n'hésitons pas à apporter au Seigneur nos besoins. N'hésitons pas aussi à lui apporter nos besoins tout en étant à son écoute, afin de savoir ce que nous devons peut-être faire ou quelle est notre part, même si elle sera infime, notre part. Encore faut-il la faire, car sans que nous fassions notre part, rien ne se fera de la part de Dieu, si ce n'est que nous avons besoin aussi, parce que c'est le choix que Dieu a fait, de faire de nous des participants de la vie et de sa vie et de son œuvre. N'hésitons pas à aller vers lui. Et puis pour finir, c'est l'apôtre Paul qui finalement nous remet les choses à leur place. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dans des vases d'argile. Malgré toute sa connaissance, malgré tous les miracles qu'il a accomplis, malgré l'œuvre immense, énorme que cet apôtre a accomplie pour Dieu, Paul reste modeste et lucide. Il sait que tout ce qu'il a fait, c'est par la grâce de Dieu qu'il a fait, et il le dit sans arrêt. Il sait qu'il n'est qu'un simple serviteur, que la toute-puissance appartient à Dieu et pas à lui. Il sait qu'il est simplement un instrument humain entre les mains de Dieu lui-même. Paul ne succombe pas à cette vieille tentation humaine de l'orgueil, à ce désir humain de toute puissance que nous rencontrons parfois aujourd'hui encore, de vouloir être comme des dieux. Il ne tombe pas dans ce piège du malin comme Adam, piège dans lequel parfois les chrétiens peuvent tomber. Apprenons nous aussi que nous ne sommes que des vases d'argile et que nous ne serons que des vases d'argile. Mais entre les mains du Tout-Puissant, nous pouvons faire des choses extraordinaires et de grandes choses par sa grâce. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Comment faire face à l'impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est la certitude de la foi. Ne doutons jamais de cela. Mais n'oublions jamais que c'est Dieu qui agit selon sa bonté, selon son amour, selon sa volonté, selon sa puissance, avec sa sagesse, avec sa vision des choses, et non pas avec la nôtre. Mais il agit en faveur de ses enfants, comme un père. Tout est possible à celui qui croit également. C'est une promesse aussi pour nous. C'est-à-dire, tout est possible à celui qui inscrit sa vie dans la foi. Il n'est pas dit tout est possible à tous. Il est dit tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire à celui qui inscrit sa vie dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Tout est possible à celui qui a inscrit sa vie dans le cadre de la foi, de l'amour, de la bonté, de la puissance de Dieu. Alors, que le Seigneur nous invite ce matin à lui faire confiance, à lui confier nos vies avec reconnaissance. Et puis à faire face aussi à tous les impossibles que nous rencontrons, peut-être pour nous, peut-être pour d'autres,
Soyons de celles et de ceux qui prient, de celles et de ceux qui mettent devant le Seigneur ces choses-là, tout en restant à son écoute et tout en agissant aussi de leur côté à ce que eux peuvent faire, afin que Dieu puisse faire ce que lui sait faire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous continuerons par la lecture en arménien et quelques mots aussi en arménien sur ce même thème. Պիտի շարունակենք պաշտամունքը եւ պիտի գարտանք Հովաննու 6-րդ գլուխ առաջին համարեն։ Այս բաներեն յետքը Հիսուս Գալիլեայի, այսինքն Դիբերիայի ծովուն դանտին գոմը կնաց, անոր յետևեն շատ ժողովուրդ գերտար, վասնձի գտեսնեին այն հրաշները, որոնք հիվանդներու վրա գներ։ Հիսուս լեր ելավ ու հոն նստավ իր աշակերտներուն հետ մեկտեղ։ Հեշտակներու զադիգը դոներ, մոդեր։ Հիսուս երբ իր աչքերը վեր վերցուց ու տեսավ, որ շատ ժողովուրդ կուկար իրեն, ըսավ Փիլիպոսին, ուրգե հաց ձախու առնենք, որպեսզի ադոնք ուդեն։ Այս կսեր զանիգա փորձելու համար, քանզի ինք գիտեր թե ինչ պիտի աներ։ Փիլիպոս պատասխան տվավ անոր, 200 թայեգանի հաց չի պավեր, որպեսզի ամեն մեկը քիչ մը առնե։ Իր աշակերտներեն մեկը Սիմոն Պետրոսին եղբայրը Անդրեասը ըսավ իրեն, հոս բանանի մգա, որ 5 քարիե հաց ու 2 ցուկ ունի, բայց անոնք ինչպես պիտի պավեն, անչափ մարդոց։ Հիսուս ըսավ, նստեցուցեք այդ մարդիկը, հոն շատ խոտ գար։ Մարդիկը դստան թվով 5,000-ի չափ, Հիսուս հացերը առավ ու քոհացավ եւ աշակերտներուն բաժնեց, աշակերտներն ալ նստողներուն, նույնպես ալ ցուգերեն որչափ որ ուզեին։ Երբ կշտացան, ըսավ իր աշակերտներուն, ժողվեցեք ավելցած գոդորածները, որպեսզի բան մը չգործվի։ Ուստի ժողվեցին եւ 12 գողով լցուցին այն 5 քարիե հացերեն մնացած գդորվածները, որոնք ուդողներեն ավելցան։ Իսկ մարդիկը, երբ Հիսուսի ըրած հրաշքը տեսան, ըսին, ասիգա է ճշմարիտ այն մարգարեն, որ աշխարհը պիտի կար։ Հիսուս գիտնալով թե պիտի կան զինք հապշտագեն, որպեսի զինք թակավորն են, նորեն մինագը լերանը կնաց։ Ուրգի հացարնենք, որպեսի անոնք ուդեն։ Աստվածաշունչը գսե մեզի, թե Աստուծոքով բնավ անհնարին բան չկա։ Հիսուս ըսավ նաև, թե ամեն բան կարելի է անոր որ գհավատա։ Արդյոք ինչ կնշանակեն այս խոսքերը եւ ինչպես մենք հասկանալու ենք այս խոսքերը, ինչպես հասկանալու ենք այս բոլոր հրաշքները, որոնք կտեսնենք եւ կգարտանք Աստվածաշունչին մեջ։ Ասոնք ինչ կսորվեցնեն մեզի Աստուծո մասին եւ մեր հավատքին մասին։ Նախ եւ առաջ կնանք ասել, որ Աստուծո հրաշքները ցույց կտան մեզի իր զորության։ Հոն կտեսնենք ամեն անգամ, թե ինչպես Աստված ամենակարող հզոր Աստվածն է եւ ոչ մեկ բան, ոչ մեկ անձ չի կրնար թեմ գնալ իր Աստուծո թեմ։ Ան կարող է օրինակի համար 5,000 մարդ գրագրել 5 քարիե հացով եւ 2 ցուգերով։ Աստված ամենակարող Աստվածն է եւ Հիսուս հոս ցույց կտա, թե ինքն ալ ճշմարիտ Աստվածն է, ինքն է որ այս աշխարհ եկավ մեզ փրկելու համար։ Հիսուս ցույց կտա այս հրաշքներով, որ գադարեց
երբ որ աշխարհի մեջ էր, որ իրապես Աստուծո որդին է, իրապես Մեսիան է, որում մենք հավատալու ենք։ Ինքն է որ գուտա մեզի մեղքերու թողություն եւ փրկություն միայն։ Երկրորդը Աստուծո հրաշքները ցույց կտան մեզի Աստուծո ողորմության, Աստուծո սիրուն իրականությունը։ Թե ինչպես եւ որչափ Աստված մտահոգ է գմտահոգվի մեր բարականերուն թիմած, մեր դժվարություններուն թիմած, Աստված ասենք որ ուշադիր է նկատի գարնե ինչ որ գաբրինք եւ նկատի գարնե երբ որ մենք դժվար բարակայմի արչեւ գտնվենք որ անկարող ենք գադարելու Աստված գնայի այն բոլոր բարականերուն եւ սիրով բادرաստ է կորձել հրաշքով այսօրալ երրորդ Աստուծո հրաշքները ցույց կտան մեզի թե Աստված կորձե փոքր միջոցներով մեծ կորձեր կգադարե սակայն նաև կտեսնենք թե միշտ Աստված կորձե մեզմով իր զավակներուն միջոցով մենք միշտ մեր բաժին ունենք այսօր համար Աստված մեզ հրավիրե միշտ հավատքով ապրելու ենք հավատքով խնդրելու ենք հավատքով մենք մեզի նվիրելու ենք Աստուծո հավատքով ծառայելու ենք ամեն ինչ հավատքով գադարելու ենք եթե ուզենք որ Աստված ինքը իր կորձերը գադարե դեռ որ մենք գասկած չունենանք Աստուծո զորության վրա դեռ որ մենք գասկած չունենանք որ Աստված մեզ գսիրե եւ ուշադիր է մեր նեղություններուն դիմաց եւ գասկած չունենանք թե Աստված գսպասե նաև որ մենք ալ մեր բաժինները գադարենք միշտ մենք բերենք իրեն ինչ որ ունենք մեր փոքր միջոցները եւ նաև գադարենք մեր բաժինը եւ Աստված իր կորձերը կգադարե Բողոսարակյալ գրեր որ Աստված այնպես գամեցավ որբեսի парքը իրեն դրվի եւ ոչ թե մեզի մենք ոչ մեկ ուժ զորություն չունենք միայն թե հավատալու ենք Աստուծո զորության եւ հոնե որ Աստված կորձե դեր օրհնե իր խոսքը եւ օրհնե մեզ ամեն Բարգամը լրության մեջ մնանք հիմա եւ խնդրենք բերենք Աստուծո մեր բոլոր դժվարությունները կամ մեր բոլոր անկարելիությունները, որոնք մեր թիմացն ենք, դերոջը բերենք հիմա հավատքով եւ նույնադեն լսենք թե դերը ինչ կսե մեզի, ինչ է մեր բաժինը եւ գադարենք Je vous invite à rester dans un instant de recueillement, de silence et puis de porter peut-être devant Dieu telle ou telle situation, telle ou telle impossibilité qui est devant nous telle ou telle chose pour lesquelles nous disons c'est pas possible. Et tout en lui apportant aussi, écoutons ce qu'il nous dit, ce que nous avons peut-être à faire, et faisons-le aussi. Et nous verrons de grandes choses aussi se passer autour de nous et en nous. Que Dieu bénisse sa parole. Restons dans le recueillement maintenant.
prier ensemble. Seigneur, tu connais toutes choses et tu connais aussi tous nos impossibles. Tu connais toutes nos situations, toutes celles qui sont aussi autour de nous, toutes ces choses qui nous paraissent impossibles et pour lesquelles nous disons c'est impossible. Merci de nous rappeler ce matin ta toute puissance. Merci de nous rappeler ce matin aussi que tu entends les prières qui montent vers toi et tu as entendu toutes celles qui sont montées vers toi ce matin encore. Aide-nous, Seigneur, à t'entendre à toi aussi, à ce que toi tu veux nous dire, à t'obéir et surtout à rester dans l'humilité comme l'apôtre Paul. Nous rappeler toujours que nous ne sommes que des vases d'argile, que toute cette grâce, toute cette force, cette puissance qui vient de toi, qui est en toi, nous la portons dans des vases d'argile et elle n'est pas à nous. C'est ta puissance à toi. Seigneur, veuille renouveler notre foi à chacun ce matin et renouveler cette confiance que nous pouvons te faire pour toutes les situations que nous traversons. Fais de nous aussi des témoins de cette foi, des témoins de ta toute puissance, que cela puisse aider aussi ceux qui sont autour de nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Der Iisus amenaked Yevamena Zor Աստվածնես Գիտես մեր բոլոր դժվարությունները, գիտես մեր բոլոր անկարելիությունները, գիտես այն բոլոր բարակաները, որուն առջև մենք գսենք, որ կարելի չէ։ Սակայն դու այսօր դու մեզ գշտցնես, որ ամեն ինչ կարելի է։ Միայն թե զանոնք քո առջևդ բերենք հավատքով, հնազանդությունով, քեզ լսելով եւ իքորս տնելով ինչ որ գսես մեզի։ Գիտենք նաեւ ով դեր, որ ամեն ինչ կարելի է քու գամքիդ համաձայն։ Շնորհով դեր, որ այս հավատքով ապրենք եւ այս հավատքնալ դարաձենք, այս հավատքով ով դեր ծարայենք եւ գվգայենք քու պարկիդ համար։ Օրհնյալը լակու սուրբ անունդ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Je suis éprouvé.